Guten Abend alle zusammen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Yusuf. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es jetzt, Herr Yusuf? Es ist 16 Uhr 1 und 3 Minuten. Bitte, es ist? Es ist 16 Uhr, Nein, 17, ne? 17 Uhr 31 Minuten. 31 Minuten, richtig. Und inoffiziell, wie sagt man die Zeit? Ein, halb, 1 nach halb 5. 1 halb. 1 halb 5. Eins 1 nach halb 5. halb 6, ne? Yes, Eins nach halb, yes. 1 nach halb 6. Ja. Yusuf, wann haben Sie heute gefrühstückt? Einmal bitte sagen. Wann haben Sie heute gefrühstückt? কাইন্ডলি একটু মিউট করবেন? Wann haben Sie heute gefrühstückt, Herr Yusuf? Ich habe Wann haben Sie gefrühstückt? um 9 Uhr Gefrühstückt, ja. Und was haben Sie zum Frühstück getrunken? Ich habe was haben Sie? আবার এগেইন কোশ্চেনটা করেছে। Was haben Sie zum Frühstück getrunken? বুঝতে পারছেন? Okay. Guten Abend, Herr Tushar. Hallo, guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Und Ihnen, Sir? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es jetzt? Es ist 17 Uhr 35 Uhr. 35. 17 Uhr, তারপরে? Es ist 17 Uhr 35. 35. Sorry, 35. 35, ja. Ja, Sir. Und inoffiziell? Inoffiziell কিভাবে বলে?
sechs, sechs nach halb sechs. 6 nach Halb sechs. 6 nach halb 6. Ja, gut. Danke. Wann haben Sie heute gefrühstückt, Herr Tushar? Ich habe 8 Uhr gefrühstückt. Was haben Sie zum Frühstück getrunken? Ich habe Kaffee und trinken. Sorry. Ich habe Kaffee und Tee zum Gefrühstück Na, getrunken. was haben Sie zum Frühstück? Zum Frühstück means নাস্তায়, নাস্তার সঙ্গে। zum zum Frühs zum Frühstück. Was haben Sie zum Frühstück getrunken? এরকম মনে হয় তো Ja, Herr Ich habe, ich, ich habe, ich habe zum Frühstück ich habe zum Frühstück Tee und Kaffee getrunken. Ja, Tee und Kaffee. Trinken Sie immer Tee zum Frühstück? Trinken Sie immer মানে always সবসময় trinken Sie immer Tee zum Frühstück? এটাতে তো Wie bitte, Sir? Trinken Sie immer Tee zum Frühstück? Ja, ja, ich trinke immer zum Frühstück. Ja, was trinken Sie immer zum Frühstück? Was trinken Sie immer Ich trinke, ich, Ja, ich, ich trinke Tee immer zum Frühstück. okay, gut. Danke. Guten Abend. Dankeschön. Dankeschön. Guten Abend, Frau Sriti. Hallo, guten Abend, Frau Sriti. স্যার আসসালামু আলাইকুম। Walaikum Assalam. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Bitte schön, স্যার। Wie spät ist es jetzt, Frau Sriti? সরি স্যার, আরেকবার যদি বলতেন। Wie spät ist es jetzt? কয়টা বাজে এখন? স্যার আনসারটা কি আমাদের ভাষায় দিব নাকি স্যার মানে আমাদের টাইমটা বলবো না স্যার, জার্মান টাইমটা বলবো? বলেন যেটা বলেন। Wie spät ist es jetzt? Ist es jetzt Es ist ja 4 und 50? না স্যার,
Es ist এটা কিভাবে বলবেন? Es ist স্যার এটা হচ্ছে স্যার একটু বলে দেন স্যার, ভুলে যাই খালি। es ist 15 Uhr 41, না? Ein und 40 আর inoffiziell inoffiziell হবে স্যার 19 19 আপনি কি জার্মান সময়ের কথা বলছেন নাকি? জি স্যার। আপনি জার্মানির সময়ের কথা বলছেন? জি স্যার। জার্মানিতে কি এখন শুনছেন না তো? কয়টা বাজে জার্মানিতে এখন? স্যার এখন এটা স্যার বলুন। একটা স্যার 15-2টার মতো বাজে স্যার। জার্মানিতে এখন তো এটা বাজে 12:41। 12:42 তাহলে es ist 12:41 কিমান আর inoffiziell 19 vor halbe 19 vor 1 1 19 vor 1, ne? Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe স্যার গেপুস্টিক হচ্ছে সন্ধ্যার নাস্তা না স্যার? ফ্রুস্টুকের মানে নাস্তা খাওয়া, নাস্তা করা। Wann haben Sie gefrühstückt? Ich habe trinken Kaffee. কয়টা নাস্তা করছেন? জি স্যার। বলছি কয়টার সময় নাস্তা খেয়েছেন তাই বলছি। স্যার নাস্তা খেয়েছি 5:30টার সময়। তাহলে বলেন ich habe gefrühstückt. ich habe Ich habe gefrühstückt. 5:30 বলছেন নাকি? জি স্যার। তাহলে 5:30টাকে কিভাবে বলবেন? ich habe gefrühstückt. Ich habe 5:30 actually স্যার ich habe 5 Uhr gefrühstückt. 5 Uhr gefrühstückt. স্যার উনি তো বিকাল 5:30টায় নাস্তা করছে স্যার। আপনি কখন কথা বলছেন? স্যার আমি 5:30টার কথা বলছি। সকাল 5:30 তাই? না স্যার সন্ধ্যা 5:30টার কথা। না ফ্রুস্টুকেন মানে হচ্ছে সকালে নাস্তা খাওয়া। সকালে কখন নাস্তা খেয়েছেন? স্যার gefrühstückt ব্রেকফাস্ট 6:30টায়? করতে কি এটাকে বলে কত? halb 7। Okay, gut. Guten Abend, Herr Schauen. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es Danke. jetzt, Herr Schauen? Es ist 15 Uhr 6
und 40. শুনছেন না তো, এখন তো বাংলাদেশ, আপনি তো বাংলাদেশ সময় বলছেন তাই না? জি স্যার। তাহলে তো এখন তো বাজে হচ্ছে এইটা। বলুন তো এটা। জি স্যার, সরি। Es ist 17 Uhr 46. Ja, richtig, sehr gut. 17 Uhr 46 und inoffiziell Official হচ্ছে inoffiziell কিভাবে বলবে? ফিয়ারটেল না, এটা তো হচ্ছে জ্যাক্স। তাহলে 14 মিনিট বাকি, তাহলে তাহলে 14 ফিয়ারসেন 4 ja, জ্যাক্স, ফিয়ারসেন 4 জ্যাক্স। sehr gut. 14 vor 6. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe heute 8 Uhr gefrühstückt. 8 Uhr, ne? Ich habe heute 8 Uhr gefrühstückt. gefrühstückt. শেষে একটা টে থাকবে, gefrühstückt. Gefrühstückt. Ja. Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ich habe zum Frühstück Goves Eier und Brot. Na, trinken. Haben Sie zum Frühstück মানে হচ্ছে নাস্তার সঙ্গে, নাস্তায়। Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Zum Frühstück মানে নাস্তায়, নাস্তার সঙ্গে। তাহলে কি বলবেন? Ja, Ja, মানে নাস্তার সঙ্গে কি খেয়েছেন এটা স্যার? কি পান করেছেন? জি। Was haben Sie zum Frühstück? Ich habe zum Frühstück Ja, Sa- ich habe zum Frühstück কি পান করেছেন বলেন? Tee, Ja, ich habe zum Frühstück Wasser Wasser getrunken, ja? getrunken. Getrunken, ja. Gut, danke schön. Ja, Oh, danke schön. guten Abend. হ্যালো স্যার। জি বলেন। স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। দেখা তো যাচ্ছে আমাদের। আমি তো শেয়ার করছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন হেড তুষার? না স্যার, আমি রিজয়েন করতেছি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে রিজয়েন করেন তাহলে, হ্যাঁ? Okay. Ja. Guten Abend, Frau Sadia. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Wie spät ist es jetzt, Frau Sadia? Es ist 10 vor 6. Ja. Und offiziell? Es ist 17 Uhr. Es ist. Es ist 17 Uhr 50 Minuten. Ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Um 17 Uhr. পুরো সেন্টেন্স বলেন তো। Ich habe Ich habe um
কোশ্চেনটা আবার একটু Was haben Sie zum Frühstück getrunken? Was haben Sie? Was haben Sie zum Frühstück getrunken? Ich habe Mhm. Ich habe Apfelsaft zum Frühstück getrunken. Ja. Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Ja, ich trinke Kaffee manchmal Zum Frühstück. zum Frühstück. Ja, ich trinke manchmal Kaffee zum Frühstück. Okay, gut. Guten Tag, Herr Salman. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön, Herr Salman. Wie spät ist es jetzt? Es ist 17:52 Uhr. Ja, 17:52 Uhr. Und inoffiziell? 7 vor. Es ist 7 vor. Es ist, nein, es ist. Es ist 7 vor 6. Ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 7:30 zum Gefrühstück. 7:30 নাকি? জি স্যার। 7:30 হচ্ছে 7:30. Ich habe um 7:30. ইয়া স্যার। তাহলে বলেন, ich habe um 7:30. um 7:30 zum Gefrühstück. Zum Gefrühstück না, ফ্রুস্টুকটা নাউনও হয়, ভার্বও হয়। zum Frühstück মানে নাস্তায়, আর ফ্রুস্টুকেন মানে নাস্তা করা। তাহলে আমি 7:30টায় নাস্তা করেছি, বলেন তাহলে। Ich habe um 7:30 gefrühstückt. Gefrühstückt, ja? Okay. Gut, danke schön. Guten Abend, Herr Saif. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke schön. Wie spät ist es jetzt, Herr Saif? Es ist um 12 Uhr মানে 55 Minuten. মানে at. তাহলে Es ist 12 Uhr 55. 55, ne? Okay. Ja. Und inoffiziell? Es ist 5 vor 30. 5 vor 1. 5 vor 1. Sie sind in Deutschland, ne? Ja. Wo wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne in Ulm. Ja. Und was machen Sie dort? Ich bin Student hier. Wie heißt Ihre Universität? Es ist
Mein Universität heißt Technische Universität Chemnitz. Ich mache Praktikum hier in Ulm, aber ich studiere in TU Chemnitz. Mhm. Okay, gut. Danke. Bitteschön. Guten Abend, Herr Rajiv. Guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Wie Bitte spät schön. ist es jetzt? Es ist 12:56 Uhr. Ja. Und inoffiziell? Es ist 4:01 Uhr. Es ist, es ist. Es ist 4:01 Uhr. 4 vor 1. Vor Ne? 1. Ja, wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 9 Uhr gefrühstückt. Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ja, ich habe manchmal zum Frühstück Tee getrunken. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Guten Abend, Frau Nishat. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Frau Nishat, wie spät ist es jetzt? Es ist 17 Uhr 58 Minuten. Ja. Und inoffiziell? 2 nach 6. Sorry, 2 vor 6. Ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 8 Uhr heute gefrühstückt. Und wann frühstücken Sie normalerweise? Ich frühstücke um halb 6 normalerweise. Heute haben Sie etwas verspätet gefrühstückt, ja? একটু দেরি করে। Yes, sir. Ja. Und was haben Sie nach dem Frühstück gemacht? Was? Ich habe Ja, bitte. পড়ালেখা করেছিলাম একটার পড়ালেখা করে lernen? তাহলে নাস্তার পরে কিছুটা পড়াশোনা করলাম। Ich lerne না, ich lerne মানে তো লেখাপড়া করি বা করব, এটা মিন করে। কোশ্চেনটা আরেকবার বলবেন। নাস্তার পরে পড়ালেখা করলাম, এটা বলেন। পড়ালেখা করা হচ্ছে তো lernen। তাহলে নাস্তার পরে পড়ালেখা করলাম। নাস্তার পরে হচ্ছে nach dem Frühstück. Ich lerne nach dem Frühstück. Ich lerne nach dem Frühstück মানে তো নাস্তার পরে পড়ালেখা করব। পড়ালেখা করেছি। Ich lerne nach dem Frühstück gemacht. Ich lerne nach dem Frühstück gemacht. Ich habe nach dem Frühstück habe ich gelernt.
এই পারফেক্ট ফর্মে বলতে হবে এই যে এগুলোতে কি অসুবিধা হয় বুঝতে নাকি না স্যার বুঝছি ওইগুলা তাহলে ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় কেন বুঝলে তো অসুবিধা হওয়ার কথা না ওকে গুড Dankeschön. Guten Abend, Herr Mahin. Guten Abend, sir. Wie geht es Ihnen? Alhamdulillah, mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Bitte schön, sir. Herr Mahin, wie spät ist es jetzt? Es ist 18:01 Minuten. Und inoffiziell, wie sagt man das inoffiziell? Es ist 4:26. Bitte? 4:26. 4:6 Uhr. 4 না 4 ছয় 4. 4 না তো 4. এখন তো 2 মিনিট নাক হবে। ফাস্ট এটা তো পার হয়ে গেছে তো Oh, sorry, sir. 2:06 Uhr. 2 nach 6 und offiziell 18:02 ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Ja, um 8 Uhr, ne? Und Ja. haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ja, ich habe morgens Kaffee zum Frühstück getrunken. Okay. Und trinken Sie manchmal auch Kaffee zum Frühstück? Ja, ich trinke immer Kaffee zum Frühstück. Okay, gut. Guten Abend, Frau Munni. Danke, sir. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir gut. Und dir? Mir gut, na? Sehr gut, বা mir geht es gut, না? জি, আর স্যার। der না Ihnen, না? Und Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Dankeschön. Frau Munni, wie spät ist es jetzt? Es ist 18 Uhr 5 Minuten. 18 Uhr 5 Minuten, ja. Und inoffiziell? Es ist 5 Minuten nach 6. 5 Minuten? 5 Minuten nach 6. Gut, sehr schön. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 9 Uhr heute gefrühstückt. Sehr gut. Und was haben Sie zum Frühstück getrunken? Ich habe Kaffee und Apfelsaft zum Frühstück getrunken. Getrunken, ja. Gut. Sehr gut. Dankeschön. Bitte schön. Guten Abend, Herr Miraj. Hallo, guten Abend, Herr Miraj. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Dankeschön. Wie spät ist es jetzt, Herr Miraj? Es ist 5:06. Mhm. Und offiziell? 18:06 Minuten. Ja.
18 Uhr 6 Minuten. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Bitte, Sir. Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ja, ich habe zum Gefrühstück Zum Tee Gefrühstück, na, zum Frühstück. Zum Frühstück. zum Frühstück. Zum Frühstück Tee getrunken. Wollen? Tee getrunken. Ja, ich habe zu Frühstück Tee getrunken. 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 Okay, gut, danke. Guten Abend, Herr Maruf. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es jetzt, Herr Maruf? Ja, es ist 18 Uhr 7 Minuten. 18 Uhr 7 Minuten und inoffiziell? Es ist Es ist 7 nach es ist 6. es ist Es ist 7 nach 6. 7 nach 6. Ja. 6. Wann haben Sie heute zu Mittag gegessen? Ich habe um 2 Uhr, 2 Uhr Mittag gegessen. Zu Mittag gegessen, ja. Gut, danke schön. Bitte schon. Guten Tag. Guten Abend, Herr Topa. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es jetzt, Frau Topa? Es ist 18 Uhr Es 8 Minuten. ist. Es ist 18 Uhr 9 Minuten. Ja, 18 Uhr 9 Minuten. Und inoffiziell? Uhr 9 Minuten. Official না ওইটা যেটা 9 বললেন nach না 6. ওইটা 18 Uhr 9 মিনিট ওইটাই হচ্ছে অফিসিয়াল। আর inoffiziell কি হবে? 9 nach 6. 9 nach 6, ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Ja. Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ja, ich habe zum Frühstück Tee getrunken. Ja. Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Ja, ich habe Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Ich trinke manchmal zum Frühstück Tee. Kaffee. Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Ja, ich trinke manchmal Kaffee zum Frühstück. Okay, gut. Guten Abend, Herr Orup. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir ist gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Wie spät ist es jetzt? Es ist
13 Uhr 11 Minuten. Sorry. 13 Uhr 11 Minuten. Und inoffiziell 11 nach 1. 11 nach 1. Ja. Wann haben Sie heute gefrühstückt, Herr Orif? Ich habe um 8 Uhr heute gefrühstückt. Sehr gut. Und haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ja, heute habe ich Tee getrunken. Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Nein, ich liebe Tee. Sie lieben Tee, okay, gut. Dankeschön. Danke. Guten Abend, Herr Ronik. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, Dankeschön. Wie spät ist es jetzt? Es ist 18 Uhr 12 Minuten. Ja. Und inoffiziell? 12 nach 6. Sehr gut. Wann haben Sie heute gefrühstückt, Herr Onik? Ich habe um 9 Uhr heute gefrühstückt. Um 9 Uhr, na? Und haben Sie Tee zum Frühstück getrunken? Sir, noch einmal, Sir. Haben Sie Tee zum Frühstück getrunken? Ja, ich habe Tee zum Frühstück getrunken. Ja. Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Ja, ich trinke manchmal Kaffee gefrühstückt. Zum Frühstück. Zum Frühstück. Zum Frühstück মানে নাস্তার সঙ্গে। Ja, ich trinke manchmal Kaffee zum Kaffee Frühstück. zum Frühstück. Ja. Gut, danke schön. Danke, Sir. Ja, guten Tag, Frau Tamanna. Guten Abend, Frau Tamanna. Guten Abend, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke schön. Bitte schön. Wie spät ist es jetzt, Frau Tamanna? Es ist 18 Uhr 14 Minuten und inoffiziell 14 nach 6. Ja, sehr gut. Wann haben Sie heute gefrühstückt? Ich habe heute um 7 Uhr gefrühstückt. Ja. Haben Sie zum Frühstück Tee getrunken? Ja, ich habe Tee zum Frühstück getrunken. Getrunken, ja? Trinken Sie manchmal Kaffee zum Frühstück? Ja, ich trinke manchmal Tee zum Frühstück. Kaffee zum Frühstück, ja. Okay, gut. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Haben Sie Fragen? কোনো জিজ্ঞাসা আছে? ওকে, তাহলে আপনাদের এই যে আমরা letztes Mal haben wir die Texte gelesen, যে কুর্সবুকে যাইতেছেন এই টেক্সট দুটো আমরা গত সপ্তাহে পড়েছিলাম। এই একটা জিনিস শুধু একটু দেখেন এই টেক্সটের ভিতরে কুর্সবুকে যাইতেছেনে যান sind Sie alle da? Yes, sir. Yes. Yeah. এখানে দেখেন একটা সেন্টেন্স, Ich schreibe den Satz an die Tafel. Wir haben auch Lilis Freunde in Madrid besucht. Ich schreibe den Satz hier an die Tafel.
Wir haben auch Lilis Freunde in Madrid besucht. Wir haben auch Lilis Freunde in Madrid besucht. এখানে দেখেন এই যে লিলি, das ist der Name, এটা তো নাম একটা, তাই না? নামটা হচ্ছে কি? নামটা হচ্ছে লিলি। আর এর সঙ্গে দেখেন এই যে এসটা আছে, এই এসটা ফাংশনটা কি বা এটা কি মিন করে? লিলিস ফাইন্ডে, এইটার মানে স্যার লিলির ফ্রেন্ড। না, এটার অর্থ হচ্ছে ফাইন্ডে ফন ফন লিলি। ওই এসের অর্থটা হচ্ছে লিলিস, লিলির, যেটাকে আপনি এই যে লিলির এইটা এই যে এরকম নামের সঙ্গে এস যোগ করা, ওটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ওইটার অর্থ হচ্ছে ফন অফ লিলির বন্ধুরা, লিলিস ফ্রেন্ড। এই ইংলিশেরই মতন, ইংলিশে এই জায়গাটায় হচ্ছে পার্থক্যটা কোন জায়গায়, ইংলিশে আপনার একটা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করে না, এই জার্মানে আপনার এরকম কোনো অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করে না আর কি। আর এর মিনিংটা হচ্ছে ফ্রেন্ডে ফন লিলি, লিলির বন্ধুদেরকে। ওকে, হ্যাঁ, এটা একটু এখানে দেখাচ্ছিল। এবার আপনারা এই কোর্স বুকটা নেন, কোর্স বুকটা নিয়ে যাইতে 12 যান একটু। এই যে এই পেজটা গিয়েছেন সবাই? জি স্যার। জি স্যার। এইখানে দেখেন wir haben 3 SMS, 3টে SMS আমাদের আছে এখানে। এই যে A, B und C, এই প্রত্যেকটা SMS এর দেখেন যে মাঝে একটা গ্যাপ, এই যে মাঝের এই যে গ্যাপ জায়গাটা, এইখানটাতে কোথায় কি বসবে যে উপরে দেওয়া আছে এইখানে, না? আপনারা একটু দেখেন তো একটু যে কোন ইমেলটাতে কি বসবে, ইমেল বলছে, কোন এসএমএসটাতে কি বসবে। এই যে আ যেটা, এইখানে 1, 2, 3 কোনটা বসবে এই গ্যাপে, বের এই গ্যাপে কোনটা বসবে, এটা দেখেন তো একটু এখান থেকে, আবার একসঙ্গে দেখি। কোনো শব্দ অজানা থাকলে জিজ্ঞাসা করবেন। স্যার একের সাথে কি এ মিলবে? স্যার একটু জোরে বলেন। জি, মানে আয়ের সাথে 1 নাম্বার। আচ্ছা, তিনটেই দেখেন, তারপর একসঙ্গে দেখি।
কমপ্লিট হলে বলবেন, ইয়া? কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসা করবেন। জি স্যার, হয়েছে। হয়ে গেছে না? ওকে, গুড। তাহলে আমরা এই এসএমএস এর এই গ্যাপে কোনটা বসবে? স্যার নাম্বার 3। Nummer 3, ne? Nein, alles Yes. da. Komm einfach. Nicht. Komm einfach। জি? জি স্যার। Ja. SMS B, এটা স্যার 1 আইন। আচ্ছা aber sicher kein Problem, ne? Und bring Tiger mit. টাইগার মিট। Okay, good. আর সেইতে তাহলে বাকি থাকছে কোনটা? 6। Ich kann leider nicht, ne? Und das ist aber schade, was ist denn los? Okay, gut. Also Sie haben die Lücken ganz richtig ausgefüllt. একদম কারেক্টলি আপনারা এটা পূরণ করেছেন। এবার আমরা একটু দেখি এর মিনিংগুলো কি। হিয়ার ইউসুফ, আপনি একটু এসএমএস আটা একটু পড়েন তো প্লিজ। lange nicht gesehen মিনিংটা বলেন একটু। লাঙ্গে নিকট গেজেন মিনিংটা কি? মানে মানে লাং নিকট গেজেন মানে অনেকদিন, খুব অনেকদিন দেখা হয় না এরকম। হ্যাঁ, অনেকদিন দেখা হয়নি, না? তারপরে কমে জ্ঞান মিনিং কমে জ্ঞানের মিনিং কি? কমে মানে আশা। ইস কমে জ্ঞান সংক্ষেপে, যেটা বললাম আর কি, এসএমএস এরকম সংক্ষেপে লেখে। ইস কমে জ্ঞান মানে খুব আনন্দের সঙ্গে আসবো, খুব আনন্দের সঙ্গে আসবো। কান ইস বাস মিট বেঙ্গেন দেখা মানে আমরা দেখা হওয়া উচিত, মানে দেখা মিট বেঙ্গেন দেখা হওয়া উচিত। না না না, মিট ব্রিঙ্গেন তো সঙ্গে আনা, আর বাস মানে সামথিং কিছু। কান ইফ বাস মিট ব্রিঙ্গেন, আমি কি কিছু সঙ্গে আনতে পারি, কিছু সঙ্গে আনা লাগবে। তারপরে গ্যাপে কি ছিল? নাইন alles da komme einfach কম আইনফাক। নাইন নো আলেস দা, ওই সংক্ষেপে লেখা। আলেস হচ্ছে এভরিথিং, এভরিথিং ইজ দেয়ার, সব কিছু আছে এখানে। কম আইনফাক, কম হচ্ছে ওই যে ইম্পারেটিভ, না? ডু ফর্মের ইম্পারেটিভ ফর্ম। আইনফাক হচ্ছে সিম্পলি। কম আইনফাক, কাম ওভার সিম্পলি, মানে জাস্ট চলে এসো, কোনো কিছু আনার দরকার নেই। তারপরে কি বলছে? বিস হোয়াইট আবেন্ড বাই ডিয়ার, হ্যাঁ, টিল টুমরো উইথ ইউ। ওকে, সরি, হোয়াইট আবেন্ড দিস ইভিনিং, টিল দিস ইভিনিং বাই ডিয়ার, তোমার ওখানে। ওকে, গুড। আমরা এখন একটা ব্রেক করি, ইয়া 10 মিনিটের 10 মিনিটের ব্রেকের পরে আমরা বাকি দুটো পড়বার দেখবো, ইয়া। ওই যে আমি আবার লিঙ্ক পাঠাবো আর কি। ওকে, Okay, sir. ওকে, dann bis gleich.